de la présidence du Conseil. Le président Mendès France a pris connaissance de la lettre que vous lui avez adressée le 20 janvier 1955 et dans laquelle vous demandez des renseignements sur la situation de votre fils. Ministère de l'Intérieur. J'ai l'honneur de vous confirmer que votre fils, arrêté à la suite des attentats du 1er novembre 1954 dans lesquels il est impliqué, s'est évadé, comme il vous l'avait été indiqué, le 13 novembre dernier, des locaux des services de la surveillance du territoire à Alger et n'a pu être retrouvé depuis. Je tiens à vous informer que j'ai prescrit le 23 novembre à Monsieur le procureur général d'Alger d'ouvrir une information judiciaire relative en premier lieu à l'identification du corps découvert près de Fort-de-L'Eau le 30 novembre 1954. Jacques Soustel. Le président de la République qui a bien reçu votre récente requête me charge de vous informer qu'il la transmet immédiatement à Monsieur le garde des Sceaux, seul qualifié pour lui réserver la suite qu'elle peut comporter. Le directeur de cabinet, Serge Chambrion. J'ai bien reçu votre lettre du 21 novembre que je transmets à toutes fins utiles à Monsieur Émile Kahn, président de la Ligue des droits de l'homme. Signé Louis Vallon, député de la Seine. Il m'est impossible de prendre position sur la question que je ne connais pas, mais dont je m'inquiéterai. Député de la Vendée. Si j'appartiens à la prochaine Assemblée, je procéderai certainement à une enquête, tant auprès du ministère de l'Intérieur qu'auprès du gouvernement général de l'Algérie. Maurice Schumann, député du Nord. L'intéressé, connu pour avoir accompli plusieurs missions de liaison entre Le Caire, Paris et l'Algérie pour le compte du PPA, a été arrêté à Oran à la suite des événements de novembre 1954 et transféré à Alger aux fins d'interrogatoire. D'autre part, un cadavre a été découvert le 30 novembre 1954 à l'embouchure de l'Oued Amiz, non loin d'Alger. Une instruction a été ouverte pour homicide mais a dû être classée, l'enquête n'ayant pas permis d'identifier la victime. Signé Jacques Soustel. Ayant passé moi-même il y a près de 2 ans en Algérie, j'ai été profondément touché par le régime inhumain qui existait dans ce beau pays, de sorte que je demande à Monsieur le ministre de l'Intérieur d'inviter le directeur général de la Sécurité à rechercher le coupable et à lui appliquer les sanctions prévues par la loi française. Joseph Cloc, député du Bas-Rhin. J'en ai pris connaissance avec attention et me suis mis en relation avec Monsieur le ministre de l'Intérieur et Monsieur le gouverneur général de l'Algérie, Jacques Soustel. Diomède Catroux, député de Maine-et-Loire, ancien ministre. Je vous indique que je viens d'apprendre qu'un inspecteur général d'administration, chargé d'enquêter sur le plan administratif sur les circonstances de la disparition de votre regretté frère, vient d'achever sa mission et repartit pour Paris. Pierre Poppy. Je reçois en communication de l'Association générale des étudiants d'Alger une lettre que le président de l'Union nationale des étudiants algériens musulmans a adressée au président Edgar Faure concernant certains sévices et dans laquelle est relaté le cas de votre regretté frère. Maître Pierre Poppy, avocat à la cour d'Alger. Je vous annonce d'autre part que je viens de recevoir un avis du doyen des juges d'instruction d'Alger m'indiquant que votre dossier avait été transmis au parquet pour règlement. Pierre Poppy. Le président Guy Mollet me charge de vous en accuser réception et de vous faire savoir qu'il a transmis votre requête au ministre résident en Algérie. Présidence du Conseil. Maître Hadda, greffier de la Chambre des mises en accusation, vient de m'aviser que le procureur général lui avait demandé, selon les règles, de ne permettre l'accès du dossier Zédour qu'au Conseil de la partie civile. Effectivement, un non-lieu est intervenu, mais j'ai demandé au procureur général près la cour d'appel d'Alger de m'adresser tout le dossier. Le ministre de la Justice, François Mitterrand. Comme suite aux diverses démarches et interventions que j'ai faites, j'ai reçu la réponse suivante de M. Mitterrand, garde des Sceaux. Je ne manquerai pas de vous communiquer les réponses qui me seront adressées par la suite. Charles Hernu, député de la Seine. اسألوا التاريخ واستوحوا ذكرى كم فتى حر كريم مزق الجلاد جسمه دق عظمه شق صدره ومضى الجلاد ملعون ويبقى دوما الأحرار
La ville d'Oran a été dès l'origine, dès son fondation, très marquée par les influences culturelles de la Méditerranée et du Maghreb. Avec le bey Mohammed el-Kébir, nous assistons évidemment à l'implantation des édifices et des institutions culturelles et religieuses très importantes, entre autres, mais là, à partir de 1788, du grand ribat d'Oran. Le ribat d'Oran, en fait, il est plus ancien, il date de Youssef Ben Tchfin. Les Tolba qui ont été recrutés et qui ont répondu à l'appel du bey Mohammed el-Kébir pour former l'armée de résistance populaire contre les Espagnols. Et les Tolba se sont établis dans le ribat, qui a été reconstruit, le ribat de Bey Bouchlagam, dans le village d'Ifri, qui existe toujours à Oran. Les Européens l'ont appelé à l'époque le faubourg Eugène Étienne, au planteur. Il existe toujours, et c'est là justement, il y a eu une continuation, une tradition de rencontre des Tolba jusqu'à la veille de la Deuxième Guerre mondiale. Il y avait la grande ouada des Tolba qui se passait là-bas. Et parmi les grands qui ont été amenés, les cheikhs de Tolba qui ont été amenés de Mascara, de Mazouna, de Tlemcen, de Nodrouma, de Bourges, ils ont formé le ribat d'Oran. Pendant le jour, c'était le djihad, et pendant le soir, c'était la science. Le bey, il a laissé un héritage important, culturel, religieux, dans la ville d'Oran, entre autres. Il a créé la médersa de Khan Netah. Elle a donné des élèves, elle a donné des professeurs, elle a donné des historiens. Et parmi l'un des élèves de cette médersa, il n'est autre que le jeune Abdelkader Ben Mahieddin, qui a fait ses études à Oran. Il est revenu à la Ghetna. Mais Oran a gardé cette tradition des Tolba et des Zawiya qui ont été créés à Oran. Et jusqu'à 1901-1920, il y a eu la Zawiya du Cheikh Ben Froun, puis Sebelt Tolba, justement. On l'appelait cet endroit Sebelt Tolba, ce quartier de Mnijdida, parce que c'était un quartier des Talib, des Tolba qui venaient faire leurs études à Oran. Et parmi les Talib qui sont venus réformateurs à l'époque, et il y avait un célèbre qui est resté jusqu'à 1969, Cheikh Taïb el-Mhaji. Et les Mhaja, dès le début de la reconquête d'Oran, ils se sont établis à Oran, et l'un des notables Mhaji a été Sidi Stemni. Sidi Stemni qui était un proche, très proche de bey Mohammed el-Kébir. Mhaja, entre autres, Zmala, Douair, les familles ont gardé jusqu'à présent, mais ils sont discrets, des bibliothèques de manuscrits. Ils ont produit des historiens. Cheikh Taïb el-Mhaji arrive en 1901 à Oran. Il institue Zawiya Médersa de Medine Jdida à partir de 1901. Et là aussi, il y a eu des Tolba avec des ijazat qui ont été délivrés par Cheikh Taïb el-Mhaji. هو الشيخ في الحياة حياته كلها كانت في التدريس، لأنه أولا الزاوية هذه كانت في الحقيقة تاع الشيخ بن تكوك، وكان مقدمها للشيخ طيب مهاجي، عطيها له يدرس فيها في سبيل الله. جاوا الطلبة يقروا عنده، وصلنا احنا 40 واحد اللي كنا نقروا عنده. الشيخ كان مختص أولا قبل كل شيء في الفقه وفي القواعد في الألفية. المواد اللي كان يدرسها ثلاثة. أولا وقبل كل شيء كان يدرس الشيخ خليل، كان يدرس الرسالة، كان يدرس القواعد النحوية. أتتبع دروس الشيخ المهاجي وهو أستاذي، وبهذا قويت معرفتي للغة العربية، للنحو العربي بصفة خاصة. المواد اللي كانت منعتهم فرنسا أولا التاريخ، الجغرافية والحساب والعلوم. هذو أربعة تاع المواد ممنوعين. Cheikh Taïb el-Mhaji, il a pendant près de 60 ans, 70 ans, marqué
par son empreinte de alim, de Mouslih. Les Oranais reconnaissaient en lui le vrai mufti, et non pas le mufti officiel, en quelque sorte le chef spirituel de la ville d'Oran. Et tout le monde a reconnu qu'à Oran, elle a continué à être une ville du djihad et de l'ijtihad. Il y avait beaucoup de alim plus discrets, mais qui ont fait un travail de fond, de réforme et de socialisation politique et religieuse envers la population, la société algérienne oranaise. Et dans ce terreau est né dans sa famille son fils Qassem, qui était lui aussi un fleuron de cette génération de jeunes Oranais qui ont fait leurs études en langue arabe et les études coraniques. L'individualité de Cheikh Zeddour, de Tayeb El-Meheji, son prestige propre, et puis il y a le poids de tout ce qu'il représente en termes de groupe de parenté d'El Ghada. Là, c'est une sorte de personnage collectif. Donc Zeddour, il est le fils de son père, il est le fils de ce milieu, il est l'enfant de cette génération avec ses caractéristiques propres. C'est Qassem lui-même, il a fait ses cours dans la mosquée Médersa de Sidi El-Meheji et dans l'école coranique qui venait d'être ouverte à Boufatis, dans la mosquée de Boufatis, par le Qaïd Sim'ammar. في بوفاطيس في المدرسة تاع بوفاطيس كان يقرا عند سي أحمد الغالمي زيتوني، وأنا كنت جوار المسجد ب 30 متر ونشوفه كي يدخل ويخرج مع الطلبة، وكنت نشارك مثلا نمشي عندهم نتحدث معاهم وكاع. كان يلبس لبسة عربية، شاشية حمراء، جيلية عربية، وسروال عربي رنيعق. نعم، سروال عربي. كان هو محفظ القرآن تاع ولاد عمنا كاع، هو وشعب قديم وسيب ولابا، هذو هما زوج اللي حفظوا القرآن تاع بصح. سي قاسم هذا حفظ القرآن الكريم على يد أبيه وهو يحمل عنده 9 سنين، 9 سنين، لأنه كان ذكي. يعني إنسان خرق العادة شوية، لأن أنا يقولوا لي باللي الوالدة قرأت معها 10 حزب في الجامعة، كانوا في رحبة في الطحطحة. هو حفظ القرآن من 9 سنين القرآن، ودخل للمدرسة الفرنساوية من 9 سنين وخرج من 12 عام، أدى السيرتيفيكا دي في 3 سنين، 5 سنين في 3. وبعضنا درس في هذا الحي المسمى بالمدينة الجديدة، إما في مدرسة كان يقال لها ليكول باستور، كان كل شيء يقع فيها باللغة الفرنسية طبعا، وفي مدرسة أخرى كان لا كل من لا يقبل في ليكول باستور يدرسوا في هذه المدرسة لأنهم انديجان، وسموها بليكول انديجان. الإخوة الأحرار في كل مكان، سلام عليكم. Jamais je ne t'oublierai. Sous les feuilles d'un chêne, je me suis. وهو تكفل به أبوه في الدروس حتى أن بلغ 22 سنة. فقيه الله يرحمه في رمضان يصلي بينا تراويح في الدار، وسي قاسم الله يرحمه يمشي يصلي التراويح بالمصلين في المسجد تاعه في الطحطحة. وكنا نصلوا التراويح، انا عاقل، انا كنت جون 17 ايوا،
كنت نتخشى من نسمع هنا يقرا القران ويتكلم هكا وكاع، نبقى سبحان الله الروح تاع بنادم كنا نتشوقوا منه. كيف زعما على ليبوك اللي تي جون دوبي 25 ans ولا 28 ans ولا، وديك القراءه الفصحى تاعه وكاع كنا من يكمل نقعدوا نبقوا نتصنتوا له يبقى يذكرنا، وما كانش يهضر على الدين، يهضر على الوطنيه. On peut dire que c'est Qasim Ould Cheikh Tayyib El Mehji, il fait aussi lui partie de cette longue tradition des Tolba Moujahidine du Ribat du Bey Mohamed El Kbir. كان يبغيني بزاف وكان يحبني في نهار العيد داني معاه وصورنا في احبار. جافي ترو دو ليان سونتيمونتو معاه، كان يحبني بزاف بزاف بزاف، يخرجني يديني فيزافي دو ما سور، فهمت؟ مام اختي تبغي تجي معنا وخاطر تقولها لا. دونك جيتي لو شوشو لو فافوري، il était d'une humeur très gai، غير يضحك و très pédagogique، كي يهضر معاك تي اوبليجي دو لونطوندر comme si il te donnait des leçons. بصح كل ما يجي يلم العائله، ملي كنا ساكنين في رحبه يلم العائله في الليل ونرقدوا، كنا كاع في رحبه نرقدوا ويحكي لنا حكايات الف ليله وليله، يحكيها يطول ومن بعد عنده كون يحب العائله ويحب الاجتماع ويحب يتكلم ويهضر، وهذه نعقل عليها. كنا كلنا من الرياضيين، يعني السباحين مثلا. أذكر أن السيد قاسم الله يرحمه كان سباحا. كي يروحوا البحر ما يخرجش من الماء، il allait très 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 loin jusqu'à ce qu'il disparaissait. à tel point que ma grand-mère se mettait à pleurer تحسبه مات ولا هذاك باش يجي داخل مع المغرب le soleil couchant. يا اللي جاي يا اللي غادي راني راجع لبلادي، باقي ضايع لجدادي، هاني يا خويا سارع يا حبيبي سارع لولادي يا بلادي. صوت الأذان صوت الأذان. Il y avait une vie culturelle palpitante, une vie religieuse extraordinaire, à tel point que les Français, ils ont installé un professeur d'arabe à Oran pour surveiller toute cette vie associative. Il n'est autre qu'Auguste Moliéras, qui ils l'ont fait habiter à Sidlouari, en face de la Zawiya de Cheikh Abdel Baqi, pour le surveiller de près en 1901. Lorsque Messa El-Hajj allait partir pour le service militaire en France, il est passé par Oran et il a passé 2 jours dans la Zawiya de Cheikh Abdel Baqi, Fascalia. C'est dire que ces terreaux constitués par Tlemcen, par Droma, par Mstralim, Mazouna, Al-Qal'a, Oran n'était pas en reste. Oran n'était pas en reste. Elle a continué cette tradition et jusqu'à la période coloniale, cette culture musulmane était présidée par Sibel Hamza. C'est elle qui a invité Cheikh Ben Badis à venir à Oran et faire connaître l'Islah aux Oranais
ils avaient une idée. Et à travers Cheikh Taïb Menhaji et d'autres, il y a eu l'islah. Et l'islah, c'est à partir de 1930. Et parmi l'un des fondateurs de l'islah à Oran, c'est justement Cheikh Taïb Menhaji qui a rencontré Cheikh Ben Badis à 2 reprises à Oran. Il y a eu des controverses, il y a eu des rencontres. الشيخ طيب المهاجي رحمة الله عليه أحد أعضاء أول مكتب إداري لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين سنة 1931. يا نشأ أنت رجاؤنا وبك الصباح قد اقترب خذ للحياة سلاحها وخذ الخطوب ونادها. Et lorsqu'on arrive en 1936 au Congrès musulman, elle trouve sur place des militants. جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، حزب الشيوعي الجزائري، والفيدرالية تاع المنتخبين تاع محمد صالح بن جلول وفرحات عباس طبعا. جوان 1936 يكونوا تجمع ويسموه المؤتمر الإسلامي، لو كونغري مسلمان. غادي يديروا تجمع في ستاد مونيسيبال تاع الجزائر باش يعطوا عرض حال للجزائريين. بالك 10,000 أو 15,000 جات تصنت في النتيجة تاع هذا المندوبين اللي مشاو لمدينة باريس. مصالي الحاج اللي ما كانش معروض آنذاك غادي يدخل للستاد ويطلب الكلمة ويدير ان ديسكور فراكاسون. الخطاب هذاك الجزائريين ما كانش عندهم الفرصه يسمعوه. جاب لغه جديده، الحريات، الاستقلال، الاستعمار الفرنسي ما يبقاش كيما هكا ظلمنا وكذا. الجزائريين يستناو وين يجي راجل اللي ينجم يجند ان élément mobilisateur. Effectivement, tout le trajet qui va être fait par le PPA, ensuite le PPA MTLD اللي من بعد 1946 هما غادي تكون عندهم قاعده شعبيه، لان الخطاب قاصح مع الفرنسيين. في الجزائر كاين نشاط سياسي ولكن ماهوش بحماس كما موجود في مدينه باريس لبعض من الحقوق النقابيه السياسيه قول انا موجوده. ولكن في الجزائر لو كود دو لانديجينا يسيفي انكور. الجزائر يقول كلمه على قرد شامبيط ولا على قايد ولا على بشاقه ولا ادمينستراتور تاع لا كومونيست يرفدوه يدخلوه الحبس. يعني ماهوش نفس الجو كما في باريس. Il y a eu l'avènement du Front populaire en France qui a donné beaucoup d'espoir chez les nationalistes algériens, mais qui ont été déçus, notamment par rapport au projet Bloom-Violette de naturalisation en masse. Et il y a eu le Congrès musulman de 1936 qui a été un grand moment de rassemblement de tous les nationalistes algériens par rapport au Congrès musulman de Jérusalem à l'époque. أمير خالد كان من أوائل اللي بداوا يزرعوا في الروح الوطنية ويقدموا طلبات فيما يخص حقوق الجزائريين اللي كانت طعنين فيها الفرنسيين. الأمير خالد ساهم، يعني كان من الشخصيات اللي برزت هذاك الوقت. وفي الحقيقة كي كان يتجول عبر بعض من المدن تاع الوطن قصده القدرة إلى مدينة تلمسان. في مدينة تلمسان كان واحد الشاب اسمه مصالي الحاج، مسلي أحمد مصالي الحاج. هذا تأثر بالخطاب السياسي للأمير خالد. يعني باش نشوفوا سلسلة لا paternité du nationalisme algérien. Le congrès musulman à l'époque du Front populaire, flux et reflux, c'est-à-dire que c'est l'Algérie politique sous des formes modernes qui se reterritorialise, qui s'organise à partir de structures partisanes, mais aussi de structures associatives, sportives, musicales, culturelles et autres. Et 1936 est une date très importante dans la vie associative politique du pays. Et lorsque l'émir Khaled est décidé en 1936, déjà, Messali El-Haj donne instruction à tous ces militants à l'époque du PPA ou de l'Étoile noire africaine de créer des cercles au nom de l'émir Khaled. Et le premier cercle créé à Oran, ça a été le cercle Émir Khaled Al-Hamri, qui était devenu par la suite Madrasat Al-Falah Al-Islah Al-Hamri. الاختيار لسيد مصالي الحاج أن يبدأ يخلق حزب جديد وهو حزب الشعب الجزائري، لو بي بي مارس 1937. وغادي يقول لو باري التحدي، قال له راكم تقولوا لي راك تناضل بسهوله في فرنسا،
اما لا غادي ينتقل للجزائر، يدخل الجزائر والحزب تاعو يكون ليغال او 1937 ويبداو الخلايا يزيدوا في كل مدن. كنا غافلين وما كناش كاع عارفين باللي كنا مستعمرين. مثالي الحاج مين بدا يجي المستغاليم يستنى حل العينين تاع لا جونات اللي كانت راقده بالنوم، من يجيبوه لي موطار ويدخل بالسيني لوكس، نكونوا حنا ولاد تي جديد صغار صحاب 11 12 15 دايرين على جهه، حنا ما نقعدوش في الكراسه، رانا واقفين على جهه. يدخل داك المثالي يبدا يشوف في الكولون كاع راهم متجمعين مقابلينه، يبدا يشوف فيهم هكا ويدير لهم هذاك لو سوغي غيرونيك هكا، يشوف فيهم. كلمته الاولى من يحط شاشيته تاع الترك يقول لهم ايسي، ما يبايعهم والو ديريكت، يقول لهم ايسي نو سوم شي نو، bien sûr chez nous. Sachez une chose, je ne suis pas contre la France, bien loin. Je suis contre le colonialisme français en Algérie. C'est-à-dire, droit au but. Sachez une chose, que cela ne va pas durer longtemps. L'Algérie sera libre un jour. Bien sûr, nous la libérons. Sachez une chose, que rien ne se donne pour rien. La liberté ne s'offre pas, mais il faut l'arracher. Nous l'arracherons, bien sûr. Et je sais aussi que le sang coulera, bien sûr. Alors, une fois qu'il finit son discours, il se tourne vers les enfants de Tijdid, donc les malheureux. Mes enfants, je vous ai tracé un sillon, à vous de le suivre. كنت ابن تقريبا 14 سنة. تعرفنا في المدينة الجديدة بوهران، وكان الشهيد رحمه الله رفيقا لنا في كل المناسبات. كنا جماعة من الشبان من المراهقين، لنا لا يتجاوز أحدنا 16 أو 17 عاما. في 42 كان عنده بيت في السطح خاصة ليه، كان يتعلم فيها الألمانية. في ذاك الوقت كان الألمان كان عنده قوي، وكان مستطر على فرنسا، وكان الجوفرنمون تاع بيشي كان يحكم وكل شيء. ونهار ما دخلوا الأمريكان كان هو يتعلم الألمانية، ما تعلمش الإنجليزية، كان يتعلم الألمانية. كان عهد نزول الجيش الأمريكي في الجزائر وفي وهران بصفة خاصة قريب العهد، يعني سي قاسم وانا واسماعيل الصباغ وغير هؤلاء كنا تفرجنا على نزول هؤلاء الجنود على الشطوط الوهرانية، وثم عشنا الاحتلال الأمريكي لبلادنا لمدة طويلة، وبقيت ذكريات في أنفسنا. اليوم يمشيو بالفرقة البنات ما فخر، شحال منهم معشوقا داروا لها الشان الامريكان، سمع غير اوكي هذا. Les événements militaires et politiques qui ont bouleversé le cours de la guerre, de la Deuxième Guerre mondiale, ça a été effectivement le débarquement américain, dit le débarquement allié, dans le cadre de l'opération Torche du 8 novembre 1942. Et là, le débarquement a eu à Casablanca, à Oran et à Alger. Le 31 mars 1943, le groupe de Fath Abbas, des nationalistes à l'époque, adresse, cette fois-ci officiellement, au gouvernement général et aux Américains présents à Alger, l'état-major américain, entre autres Eisenhower et le consul général des États-Unis à Alger, Murphy, qui faisait office à l'époque d'ambassadeur des États-Unis à Alger, un document qui s'appelle le Manifeste du peuple algérien.
بيان الشعب الجزائري. الماتر احمد بومنجل والدكتور لامين دباغين. بعض المؤرخين يقولوا هذو زوج شاركوا مع فرحة عباس في ليلابوراسيون تحرير وثيقة يسميها البيان، لو مانيفيست الجيريان. هو غادي يواصل المسيرة، ما غاديش يخاف قال قمعوني دخلوني للحبس نواصل. إلى إيتي لينيسياتور، هو لعب دور تجمع القوات الاجتماعية والوطنية اللي كانت موجودة، وغادي يجمعهم في تيار وطني سماه لي زامي دو مانيفيست اي دو لا ليبرتي، أحباب البيان والحرية. Où les revendications seront encore plus importantes sur les libertés publiques, sur l'avenir politique de l'Algérie et les droits des Algériens. دونك الجزائر صبحت قاعدة اللي غادي تساعد دوغول والعناصر تاعو في التحرر فرنسا. الحرب العالمية في أخير تاع الواقعة تاع مرسى الكبير الإنجليز مع الفرنساويين وكنا نشوفوا هذاك. أنا قالوا لي أنا مش عاقل عليها بس على الريدة كل شيء، قالت لك كل ما تصرى هذيك يطلع للسطح ويبقى يتفرج وما يخزنوا لتحت وهو يطلع للسطح ويقول اللهم ترتقها، نقول اللهم ترتقها، اللهم ساعدها. ونعقل وانا صغير لما نجمعوها طابل، كان جدي رحمه الله الشيخ سطيب المهاجي وبويا الحاج محمد رحمه الله وسي قاسم، وانا صغير نفطر معاهم جافي 5 6 يتناقشوا بزاف اوتور دو المايده. بكري كانت المايده ما كانش عندنا الطابله، ويافي دي ديبا تري وولو يزقوا وكانوا يهضروا على السياسه. انا صغير وما نفهمش، كانوا يهضروا بزاف على ثوره الجزائر وهي عندك ما قامتش، ويهضروا على الاستعمار وعلى العنصريه وعلى. ويقول فقيه عن ابنه لما أخذ كل ما عندي اتجه نحو التجارة. قبل أن يأتي حزب الشعب إلى وهران كنا أطفالا، فكونا جمعية سرية فيما بيننا للدفاع عن الجزائر، لتحرير الجزائر، لإعلاء كلمة الجزائر. À cette époque, il n'y avait pas de cellule de l'étoile nord-africaine à Oran. Mais il y avait la cellule du PPA qui a été créée, animée, organisée par un militant de la première heure, c'est Abdelkader Turki, qui était tailleur et qui avait un local à la rue de Constantine. À Oran, احنا كنا نسكنوا مدينة جديدة، كان حدانا واحد وطني لاندي بروميي اللي نعقل عليه مليح هو معمر عبد الله. باش الناس هذا مازال في الحياة، راه يسكن في مصغاليم وراه تكون عنده في عمره بين 95 ولا 97 عام. وهذاك احنا غير صغار، كانوا هو كان في الحركة الوطنية ميساليست، ماشي ميساليست، في الحركة الوطنية PPA. C'était l'un des premiers. Je parle de ça 37, 38, 39.
Et à l'époque, ils avaient institué donc, les camps d'internement في جنيان بورس في جنيان كذا في مجية بشار مشرية بليطو مشرية عين صفراء كانوا ساعة يدوه فوت عام عامين عاودوا يطرقوه يعاودوا يجوا يدوه يعاودوا هذا ما كنا نشوفه مسكين غير عبد الله الدواء عبد الله ردوه عبد الله رهوله. وفاوني الصحراء في جنيان بورس 1940 تعذبنا ونربينا وهكذا ايامنا تمام. نضربوا الحجر. وكان هو لان دي بريمي بي بي اورا. من بعد عادك جاو السوية جاو الاخرين كحلول جا مطهري جاو بزاف الناس اللي حمو بوتليليس هذو كاع كانوا في الحركه الوطنيه بي بي. Et Abdelkader Turki, dans son local, se réunissent les jeunes de Médine Jdida, les jeunes d'Oran, autour de lui et ils discutaient politique. On retrouve à cette époque des jeunes de 15 ans, 16 ans, 17 ans, parmi lesquels Khassal Abdelrahman, Hamou Boutlilis, Krafal Hassan, et même un peu plus âgés, Souya Al-Houari, et c'est Zadour Brahim, Qassem. Ces jeunes se réunissaient et s'organisaient pour préparer justement les événements qui vont suivre à Oran. يوم جاء من يمثل حزب الشعب منا من ذهب إليه ومنا من انتسب إلى حزب الزعيم فرحات عباس. يعني انقسمنا حسب الميل لكل واحد. أنا كنت من الذين انتسبوا إلى حزب الشعب. Les militants du PPA qui étaient restés en veilleuse, ils vont préparer le 30 avril 1945, ils vont préparer les grandes manifestations du 1er mai du lendemain. Et parmi les organisateurs, il y avait le responsable pour l'Oranie du PPA, Filel Mbarak, qui était présent en Oran, il y avait Abed Ahmed, et il y avait Qassem Zadour Brahim. C'était eux qui ont préparé la grande manifestation. En effet, nous avons préparé une réunion pour manifester le 1er mai. Cette réunion a été préparée avec l'accord de Hamou Boutlilis, Adel Mazouni et Turki Abdelkader. La manifestation تاع le 1er mai 45 بزاف الناس اللي يقول لك باللي نتاع لا فيت دو ترافاي هي ماشي بصح ماشي لا فيت دو ترافاي. Le PP a donné ordre de faire la manifestation du 1er mai. Elle a eu lieu à Oran et à Alger, pas dans les autres villes d'Algérie. Le seul langage اللي كانوا يعرفوه الفرنسيين مع الجزائريين هو القمع بالرصاص. يقتلوا ناس في وهران مناضلين في وهران وفي الجزائر. Et le 1er mai 1945, il a été organisé, tellement bien organisé. Et ça, c'est le témoignage de Souya Al-Houari qui était présent. أصحاب الحمري هودوا مع أصحاب مدينة جديدة وكاع لي ميزولمون تاع كارطو تاع كاع المسلمين تسمى كانوا مفرقتين بصح كاع تلاقاو في طحطحة وهودوا بور مانيفيستي بالشعارات. Il y a eu les départs de l'Hamri, de la place du Sahara, et qui se sont rencontrés et qui sont descendus en ville. في الديسكور تاع الحمري يقول nous avons fait respecter les lois que le peuple a disposé d'eux-mêmes, c'est-à-dire la liberté des peuples. وحضرت المظاهرة هذيك قلعت من الطحطحة من اللوكال تاع الامتيالي اللي كان تركي عبد القادر وهذا وقلعنا باللافتات تاع تحية الجزائر حروا ليبيري مسالي في لانديبوندونس الجيريان وجينا مهبطين من الطحطحة وجينا عندنا لاكس جينا سيريس اللي يسموها الزروق رجبور معمر وهبطنا يعني عقلنا صغير مازالت الذاكرة مازال نعقل عليه فتنا على وين هذاك لا سيتي ليسكور هذاك الوقت كانت الحبس القديم كان مهدم فتنا هودنا حتى اللونغل نتاع البولفار امين عبد القادر حاليا وليدو موسى غنم وين تما داروا لنا باراج تاع لا بوليس تاع لارمي تاع هذا وبداو يقرصوا علينا ولينا كاع نتجارو تفركتنا عاودنا ولينا تاع الطحطحه.
il y a eu une répression féroce contre les militants du PPA, contre la population algérienne. جماعة تاع البيبيا حكموهم داروا من جملتهم سي قاسم الله يرحمه وصحابي محمد صحابي ابراهيم محمد وسي بوجلابه داهم القصبه تاع اللي في تحت لا باليستر لا بريزون ميليتير وكنا نمشيو نشوفوه وكان والدي يعطوه يدفعوا له قرعه فيها بوشون كبير فيها المرقه ولا الحلوات من عنده شي ميساج يديره يكتبه بالكارت تاع السيما ويديره يدور على البوشون قرعه كبيره بوشون تاعها كبير ودوره ويبدع القرعه وقرعه خاويه والعساس تاع القصبه ما يشوف والو. دو كاع الوطنيين تاع البي ها وتاع الامتداد داهم كانت هذيك لا بريزون ميليتير مقابلتنا في راس العين فوق راس العين الرابه بينا وبيناتهم وحنا نشوفوا السطح. وكان في وقت رمضان قعد واحد فيها 8 شهور ولا وقعد في رمضان جاء رمضان نشوفهم من فوق نشوفهم قاعد يطلعوا يصلوا في السطح وهو كان يصلي بهم. Vu sa formation religieuse, c'est lui qui menait la prière de Tarawih à l'intérieur de la prison. Ce qui n'a pas empêché de faire des cours le soir, des cours d'histoire de l'Algérie, des cours de politique, de militantisme, de réorganiser tous les militants qui étaient là-bas. Et il y avait du Toutourani dans la Kasbah. Il y avait les gens d'Oran, de Sidi Bel Abbas, de Tlemcen, de Saïda, qui étaient emprisonnés à Oran. Et le moment, la prison est devenue école du patriotisme. Et c'est à partir de 1945, de mai 45 en Oran à la prison civile, que se sont rencontrés, que se sont connus, que se sont organisés les gens qui ont déclenché le 1er novembre en Oranie. في الحبس تاعهم من 1945 كنا متفقين درنا لا غريف لا فان وكان معنا قاسم وكان معنا تركي وكان معنا الهواري سوياح وكانوا معنا جماعه. C'est pour cela que le 8 mai 45, les cadres du PPA, les militants étaient tous en prison. Le 8 mai 45, s'il n'y a pas eu de 8 mai 45, comme dans l'Est algérien, à Guelma, à Kharrata, même à Saïda, c'est parce que tous les cadres du PPA étaient emprisonnés ou quelques-uns qui avaient de la chance avaient fui. نهار الشراع شرعهم الشراع تاعهم مكمل حتى 12 تاع الليل. البقول جنرال قال لهم كتبوا تبعادين تعال غير صحابي محمد يتكلم بواحد الكلام قاطع بزاف وقال له كاين وكما جيت شي منار نحكم لك بالاعدام. À la sortie de prison, en 1946, après l'amnistie, fin 45, début 46, c'est difficile, mais à partir de l'été 46, la machine PPA reprend en Oranie comme ailleurs, mais des centaines d'arrestations. Oui, il y en a eu. من بعد 46 وقعت ثانيك شويه لو ديكري تاع مارس 47 اللي شويه عطى شويه الحريه للجزائريين باش خلقوا من بعد لا ديسوليسيون تاع البي بي ا داروا لو ام تي ال دي لو موفمون بور لو تريوم دي ليبرتي ديموكراتيك تاع مسالي الحاج. صحيح محمد كان محمس بزاف كان متيقن باللي الجزائر تتحرر فوق كان حمله انتخابيه فوق اللوطو والدائريه دارين به هو يقول لهم لو كان احتاج فرنسا لا بلا بالي ستها هذيك اللي جات وخارجه
نقولها ولين دخلتي بالدم دخلتي بالدم. وكان المكتوب تاع الامتياز دي في الطحطحه، كان ساعه يزدوه ويحكموا عليه. Les élections de 1953 du MTLD et celle de 1948 qui a vu pour la première fois les militants MTLD arriver à la commune d'Oran et partager, être membres de la commune d'Oran, de la municipalité, avec sous Fouque du Parc. هذا الجو اللي كان أفرزته الحرب العالمية الثانية، اللي هي خلت الشعب الجزائري يطمح إلى الاستقلال ويطمح إلى المقاومة إلى آخره. وهذا اللي أصبح في ذلك الوقت يعني الشرق هو مقصد التعلم. في قسنطينة جمعية العلماء حصلت على منح من الدول العربية، منح دراسية. لما خرج سي قاسم من الجزائر ليدرس بالزيتونة، مولود قاسم نايت بالقاسم كان صديقه في الزيتونة وكان صديقه في مصر، لأنه سبق له كان في تونس، وفي تونس كذلك كان معروفا و تسلح بحدة سياسيا وفكريا وإيديولوجيا. نريد شبابا متمسكا بدينه وحافظا لمقومات شخصيته، واعيا بإنيته وأصالته وفخورا بتعلقه بذلك كله، لا مباهيا بتقصيره فيه وبتجرده عنه. حضرات السادة، إننا إذا أردنا أن نحيي حضارتنا فعلينا أن نحيي تراثنا، وعلينا أن نخصب ذلك التراث بإضافات نتاج جهودنا، علينا أن نحيي لغتنا. Et il y a ce Qasim Zdour Brahim qui, à partir de 1948, il s'est déplacé au Caire. Et ce déplacement, il n'est pas pour rien. قاسم روزيق ومولود قاسم وتاع وهران اللي هو كان ذاك الوقت يعرفوا بقاسم زيدون. هذو المجموعة هذو الثلاثة ما أعتقد أنهم مشوا مع البعثة، وإنما مشوا بصفة حرة، لأن ما لقيناش أثرهم مع جمعية العلماء، لأنهم كانوا تابعين إلى حزب الشعب. وصلنا في الأخير إلى القاهرة، وعند الشيخ البشير البراهيمي هو الذي كان مسؤول علينا، استضافنا في القاهرة وحدد إقامتنا في فنادق، وكان مكلف بنا من قبل الشيخ البشير البراهيمي الأخ رابح تركي والأخ التيرزي. أحب عشت الحرية، أحب عشت الحرية زي الطيور بين الأوطان. مدام حبايبي كنا احنا طلبة ثلاثة مرتبطين ببعض، كان قاسم زيدون في كلية دار العلوم التابعة لجامعة القاهرة، وفيه كنت أنا عثمان سعدي طالب في كلية الآداب قسم اللغة العربية بجامعة القاهرة، وكان مولود قاسم نايت بالقاسم
طالب في قسم الفلسفة بكلية الآداب جامعة القاهرة. طبعا كنا مجموعة، كان الهواري بومدين موجود، طالب في الأزهر، أزهر الشريف. فاخترت أن أذهب إلى مصر وانتميت إلى الأزهر. وكلية دار العلوم من أشهر الكليات، هي عبارة عن كلية آداب ولكن لها خاص، وضع خاص، تدرس اللغة العربية وتركز على دراسة اللغة العربية وعلى الإسلام. والكل يعلم أن لا يدخل دار العلوم إلا من كان ضليعا باللغة العربية. مولود قاسم نايت بالقاسم مع قاسم زيدون كانوا يقيمون في دار الطلبة الشرقيين. هذه دار كبيرة أثثتها وزارة التعليم العالي، وزارة التربية المصرية، ويقيم فيها طلبة من الشرق، من اندونيسيا، من باكستان، من الهند، من افريقيا. وكان مولود قاسم وقاسم زيدون ينامون في هذه الدار. كان يحدثني عن الدكتور الدسوقي، كان أستاذا مصريا له في دار العلوم، وتذكرنا ذكرته أيضا في من عرفته في مصر في ذلك الزمان، وذكرت له أيضا بعض الأساتذة الذين كان يعرفهم. ولهذا كنت أقول قبيل بأن مصيرنا في الثقافة كان واحدا. كان يلتقي بكبار العلماء فيها، منهم حسن الهريبي الذي كان على رأس الإخوة المسلمين، ومنهم سيد قطب الذي كان بينه وبينه يعني صلة حميمة. كان مهذب، كان علاقته طيبة، كان دمث الأخلاق، سلوكه طيب، كان جميل المحيا، كان يلبس مليح. أبوه طبعا كان يساعده. وأذكر أنني كنت أسأله كثيرا وأكثر من الأسئلة، وتجري بيننا أحيانا شبه المشادة، لكن طبعا مبنية على صداقة صافية خالصة. تضامن الطلبة الجزائريين مع الطلبة المصريين في يوم الشهيد، حيث شارك الجزائريون تحت قيادته بالمظاهرة التي قامت في القاهرة. ياللي بنيت الهرم الرابع وبنيت جيل، هرمك نهضة وجيش ومصانع تحمي النيل. ياللي بنيت الهرم الرابع وبنيت جيل، هرمك نهضة. Et depuis 1945, nous savons qu'il y a eu la création de la Ligue arabe. Le premier président de la Ligue arabe qui a fait un travail gigantesque dans la coordination de ces mouvements, Azzam Pacha, qui avait beaucoup de sympathie pour les Maghrébins et en particulier pour les Algériens, parce que son grand-père était d'origine algérienne. الشاذلي مكي ممثل حزب الشعب في مكتب المغرب العربي منذ 1947، وهو رجل عظيم توفي الله يرحمه. كان هو اللي نشر اسم الجزائر وعرف المشارقة بالجزائريين منذ 1946 وحتى للثورة الجزائرية. Il va rencontrer un grand événement aussi en Orient, au Caire. C'était la fuite de Abdelkrim al-Khattabi en 1947, qui, de passage par le canal de Suez, il a été pris en charge par les Maghrébins, les militants maghrébins du Caire, qui l'ont aidé à fuir et à se réfugier au Caire, avec bien sûr l'accord du roi Farouk, ça il faut le lui reconnaître. Et nous sommes avant la révolution
de juillet 52. شدلي المكيرة من أوائل الناس اللي كانوا في القاهرة يعني ساهموا في إنزال الأمير عبد الكريم الخطابي منه الشاذلي المكي كان قام بدور كبير. Avec Abdel Karim al-Khattabi, ils ont créé le comité de libération du Maghreb arabe. أمير كان هو رئيس لجنة تحرير المغرب العربي. كنا طبعا نزوره بصورة دائمة، قاسم زيدون، مولود قاسم وأنا ثلاثة كنا نزور عبد الكريم الخطابي. قبل الثورة الجزائرية كنا نتصل به عن الثورة الجزائرية، كانت حركة مسلحة بتونس والمغرب في ذلك الوقت. والغريب أنه مولود قاسم من بلاد القبائل، أنا من بلاد الشاوية. كنا نتكلم مع الخطابي باللغة الريفية، باللغة الأمازيغية، لكن مولود قاسم زيدون ما يتكلمهاش يعني. وكان دائما محترم قاسم زيدون لدى الناس والأوساط والجامعة في وسط الجزائريين، كان له علاقة حتى مع الهواري مودين في ذلك الوقت. بو خروبة كذلك، وهو بومدين بومدين محمد بو خروبة درب عليا في أنشاص، معسكر أنشاص. كانوا عندي هذو الجماعة تدرب عندي بو خروبة ومجموعة ديال دراري من الجزائر من كل شيء، وهذه كيدربوا عليا. كان هادي حمداد وهذا مدني حواس وحد كثير الأولاد بزاف. أنا تقريبا شي 400 واحد. وكان هو يعد شباب على السلاح للثورة. Donc dans ce bouillon de culture politique à l'époque au Caire, il y avait des éléments qui sont venus rejoindre. Les politiques, ce sont les jeunes qui sont partis du Maroc, d'Algérie, de Tunisie pour combattre en 1948 en Palestine. Parmi eux, Hachmi Taoud, qui est devenu même le conseiller de Abdel Karim al-Khattabi dans le bureau du Maghreb. هنا كنا لما مشينا للعراق عن طريق عبد الكريم الخطابي، كنا 6 جزائريين و3 توانسة و21 مغربي. المغاربة على كل حال الوقت هذاك هما كانوا تقريبا غير محظوظين، اغلبهم صفيوا من طرف الحسن الثاني قبل في حياة والده. بقات التوانسة ما عندناش عليهم معلومات، و6 جزائريين دخلوا مباشرة للثورة واستشهد منهم 3 وبقوا 3. Les autorités françaises, la chancellerie française au Caire, l'ambassade, suivit de très près ces mouvements. Et à juste titre, celui qui était ambassadeur de France au Caire à l'époque, c'était Couve de Murville. Et les rapports de Couve de Murville, de l'ambassade et des services de renseignement sur tous ces militants parvenaient à Paris. Pour eux, la menace, c'est surtout ce qui vient d'Égypte. Et là, j'en viens à Qassem Zedour. La menace, c'est le colonel Nasser, c'est les officiers libres. La menace, c'est de voir que, par exemple, à l'université Al-Azhar au Caire et d'autres lieux, on forme ce qu'on appelle des commandos nord-africains. C'est-à-dire à la fois des Tunisiens, accessoirement des Marocains, et déjà des Algériens à qui on enseigne le maniement des armes. هذا يعني الوضع اللي كان في ذلك الوقت، اللي كانت الروح الثورية منتشرة، وخاصة بين المجموعة اللي كانت إلى حد ما ترى في المشرق هو طريق الخلاص، وهو الذي يساعد، وهو الذي كذا. Et c'est là où il va avoir les préparations morales, financières, politiques, organisationnelles de la grande lutte, des combats des luttes qui vont se préparer, et les 3 parties des 3 pays du Maghreb, l'Istiqlal, l'Union Destour et le PPA au Caire, ils vont avoir chacune leur délégation, et même les responsables vont se rencontrer, et tous ces événements, si Qassem il va les vivre,
Il va même participer à ces événements, à ces accords. رمز لنضال شعب من أجل السلام وشعار الود والإخلاص في دنيا الوئام أنا إن ضحيت بالنفس وغايات المرام فلأجل الحق أمضي. وطبعا قاسم زيدون كان له نشاط في الصحافة، كان يكتب، كنا احنا نكتب، أنا مولود قاسم ويكتب بقاسم زيدون يوقع عن الثورة الجزائرية، عن الجزائر، عن الأدب الجزائري، عن الشعب الجزائري، يعرف الناس. كنا نعرف الناس، كنا نجهل لأن يعرفون الجزائر قطعة من فرنسا، فكنا نعمل لمسح هذه الصورة وتبيان للرأي العام العربي والمصري على الخصوص بأن الشعب الجزائري شعب مسلم عربي مستعمر منذ 1830 ولا علاقة له بفرنسا، وفرنسا تقول أنه جزء من فرنسا. وكان يكتب كثيرا في الجرائد الرسمية سواء في القاهرة أو في تونس أو في الجزائر، وكان يكتب في جريدة المنار، وكان يكتب في جريدة الأهرام، وكان يكتب في دعوة الحق. كان مستشارا للأمين العام للجامعة العربية، وكان مستشارا من حين إلى آخر مع الجنرال نجيب. ويكفينا قولا أن الثقة التي كانت بينه وبين الجنرال نجيب أن الجنرال نجيب كان يبعث له دعوات لحضور يعني حفل أو يعني مأدوبات عشاء. طبعا هو قاسم زيدون تخرج قبلي وقبل مولود قاسم. مولود قاسم تخرج في 55، أنا في 56. عندما تخرج كنا مرتبطين نحن بمكتب المغرب العربي، حزب الشعب، الشاذلي مكي، ثم جاء بعدين خيذر مع حسين أيت أحمد حلوا محل الشاذلي مكي، ثم جاء بن بلة. La délégation du PPA MTLD à l'époque au Caire était bien connue. C'était parmi les gens qui ont préparé le 1er novembre. C'était Ben Bella et Ahmed Khider, qui est ce qu'on appelait la délégation extérieure. Il y avait aussi la présence du Shadil Makki. Et c'est Qasem était en relation étroite avec ces personnes. كانوا في عملية وهران كان لازم نخرج الفلوس من وهران، لأن كانت عند المناضلين ممكن يقبضوا على المناضلين. أحسن وسيلة هو خيدر، كان نايب في البرلمان، يعني يتمتع بحصانة لا يفتش ولا، هو اللي خرج الفلوس من وهران وخاضها إلى الجزائر. L'os d'Oran qui a été démantelé comme l'os au niveau national en 1950-51, il y a eu le démantèlement, les procès de l'os était terrible. أحمد بن بلة لما وصل كان له شخصية مستقلة، كان له شخص نافذ، استطاع أن يعمل علاقة مع جمال عبد الناصر ويقنعه بأن الثورة آتية وقريبا في الجزائر. أول شيء حاولت اتصل فيه هو الأمير عبد الكريم، التقيت به بسرعة بواسطة الهاشمي الطود، قال لك ضابط خريج من جامعة عسكر من العراق. احنا ديك الساعة شوف كندخلوا نجمعوا معلومات ونجمعوا نتصلوا بالناس، كان خصنا نكونوا حركة مسلحة ضد فرنسا. Quel a été le travail de Cheikh Qassem au Caire? Ces nombreux voyages
à travers les capitales de l'Europe, entre Le Caire, entre Paris, entre Rome, Madrid, Rabat, Fès, Tunis. Il revient au Caire. كان الممثل الذي كان يبادر بتقريب وجهات النظر بين أعضاء كلية ومصالح الحاج، وهو كان همزة وصل بين الطرفين. Qassem, il a fait un travail gigantesque. De par son bilinguisme, il maîtrisait aussi bien la langue arabe que la langue française et la langue anglaise, ce qui était rare chez nos militants à l'époque. كان يتكلم العربية، الفرنسية، الإسبانية، الألمانية، الإنجليزية، الفارسية والعبرية. Mais ça, c'est pour marquer l'itinéraire de ce Qassem, de ce milieu politique, culturel, organisationnel, qui a vu la première étincelle de novembre. كان عنده التزامات سياسية، وهذا اللي جعلوه ينتدب لدى مسالي الحاج اللي كان في المنفى في نيويورك. إلى السيد قاسم الجزائري تذكرة طيبة ومحبة وطنية لصالح الحاج. إلى الشاب المناضل قاسم، مع احتراماتي وتمنياتي لك بالنجاح. مهمة قاسم زيدون يدخل إلى الجزائر وإلى وهران بالذات، لأنه هو من مدينة وهران. يدخل عادي عن طريق باريس، باسبور جزائري فرنساوي طبعا. أنا رمز لنضال شعب من أجل السلام، وشعار الود والإخلاص في دنيا الوئام. أنا إن ضحيت بالنفس وغايات المرام، فلأجل الحق أمضي وأضحي، فلأجل الحق أمضي وأضحي بثباتي وبعزمي، سوف أمضي في طريقي.
ويساهم في إيجاد خلايا إعدادا للثورة. Zeddour est à la fois très représentatif de sa ville, du poids de sa ville dans la ville, mais aussi d'un type d'acteur politique qui a peu d'équivalent, je dirais, à l'échelle même de toute, sans doute, de toute l'Oradie. رأيت لآخر مرة سي قاسم رحمه الله في وهران، وكان راجعا من إقامته في القاهرة. كان ذلك في سنة اندلاع الثورة. Le terrible tremblement de terre de Chlef, de l'Asnam, ce qu'on appelait à l'époque. Et là, à cette occasion, le mouvement national n'est pas resté en reste. Il a organisé les secours pour les Algériens et le MTLD. Il a créé le COSO, ce qu'on a appelé le comité d'organisation pour les secours d'Orléansville. Et le COSO, il y a eu plusieurs sections dans toutes les villes algériennes pour aider, venir en aide, recueillir les secours en denrées, en argent pour les sinistrés de Chlef, dans le Snam. Et le responsable justement de ce comité, le comité d'organisation des secours d'Orléansville à Oran, c'était Qasim. C'était Qasim Zeddour Brahim, délégué par le MTLD, d'organiser conjointement avec Madras al-Falah. Les camions passaient dans les rues, recueillaient des denrées alimentaires, des vêtements, des couvertures. Et c'était Qasim qui était la cheville ouvrière de ce comité d'aide aux sinistrés qui était une organisation du MTLD. De 1945, disons, jusqu'à 1954, la vie politique à Oran avait totalement changé et c'était dans l'orientation de la préparation. Les gens n'attendaient que le 1er novembre 1954. كان يديني وانا صغير عند سي محمد موسى بن حمد كوموندون موسى، وكانوا يقعدوا يهضروا دي زور دي زور مع بعضهم، وانا كنت صغير جو فيزي با اتونسيون الهضره اللي يقولوها. 1954 aussi, ça a été l'année de la préparation militaire. On sait que Ghaddafi Ben Ali, Allah yarhamah, organisait les maquis sous la forme de scoutisme dans la région d'Oran. Souya Al-Houari, Ben Ahmed, commandant Simoussa par la suite, Mattahari Ahmed, Bouhamou Boutlinis, un représentant de l'ONS. Puis Ben Mehdi a à Oran un trio de soutien qui lui permet d'échapper à l'arrestation au lendemain du 1er novembre, Boussouf se repliant sur le Maroc, Ben Allah mettant 2 mois à parvenir, qui est responsable pour Oran et l'arrondissement d'Oran, relancé par Ben Mehdi pour se faire dans les 2 mois ou 3 mois qui précèdent. آخر عطلة صيفية 1954 كان يديني معاه نعوم، يديني ولاغ يديني هنا وانا نخاف خطرات ويقول لي ما تخافش. وكي نعاودوا نرجعوا بعض مرات يطلع الفوق يا اون دون في كلير فونتين يا اون دون اون بتيت كولين، يطلع يقعد دي زور اسكوتي لوريزون افيك دي جومال، وانايا جافي هات نبغي نطلع نجيبها يقول لي لا قعد لتحت. Et comme il était autoritaire, on l'écoutait. نقعد لتحت نقرأه. ما يبطأ عليا يقعد 3 heures 4 heures يأسفل يشوف au large. Et pas avec le temps, on a appris باللي كان يسcrutait les bateaux qui longeaient la côte et qui allaient déposer des armes à la frontière marocaine. Donc Zeddour est haut placé dans la hiérarchie du FLN et dans la hiérarchie de l'insurrection. Oui. Très haut placé. Boudiaf espérait récupérer des armes par le biais du Maroc qui n'arrive pas. Les premières armes vont arriver avec le Dina dans lequel il y a un certain Boumediene. Et Ouari Boumediene, il a même accompagné le Dina qui transportait les armes au Capo de Hawa. Au Capo de Hawa pour le compte du FLN. Le Capo de Hawa, c'était à côté de Nador. Et l'une des premières manifestations, ça a été les premières manifestations de cette insurrection, ça a été l'affaire de Ahmed Zabana, l'affaire de la Mardo, l'attaque des casernes d'Ekmul à Oran et
Et l'affaire des bombes qui a été soulevée par Vaujour, par Jean Vaujour à Oran, en 1954, les gens étaient préparés. Et en novembre, c'est Qassem était à Oran. Il était à Oran. Et le 2 novembre, et il a été arrêté par la police. Le 2 novembre déjà, puis relâché. Mais le 6 novembre, il n'a pas pris ses précautions. Peut-être, il a ses raisons. Le 6, ce n'était plus les RG qui l'ont arrêté, c'était la DST d'Oran qui l'a arrêté. وكنا دايرين لها شومبر فوق في السطح، كان عندها اون شومبر لما يجي يسكن فيها. واحد النهار الصباح الله اعلم سيتي ان جودي، وجودي ما نقروا لا جامع لا كوليج، لا كوليج تاع فرنسيه ولا جامع، كنا نقروا قران صغار. جاو 3 تاع الفرنساويين افيك اون تراكسيون كحله، طبطبوا طول الماتان، ما نقول لك 7h 7h30 دو ماتان. وحنا كنا نوضوا الصباح باسكو الخميس نلعبوا الكره في الشون في سيدي الحسني لي زوغاني كوناس. صوناو هوت حليت عليهم، سيتي 3 تاع الكور امبيرميابل كاكي اي وتراكسيون كحله سيتروان. قالوا لي مسيو قاسم لا، قلت لهم وي. قالوا لي ديت لو دو فونير. طلعت نوضته، طبطبت عليه في بيته، قال لي ادخل. نوضته كان ببيجاما غي، بيجاما غي بلو بلون نوار، شاف عليها كي الحين. نوضته قال لي شكاين، قلت لها واحد راهم يسقسوا عليك، هو يغوسوفي بوكو دو فيزيت بوكو دامي، مي هاد الخطره كوم سيتي تو. قال لي شكون؟ قلت له قور. قال لي كي دايرين؟ قلت له رحمه الله، قلت له يزون دي امبيرميابل وعندهم طوموبيل تراكسيون كحله. إلا في اون غريماس وهود قاعد معاهم ان مومون، ومن بعد وقيلا عاود طلع لبس قشه ومن تم راح. Et de là, on l'a plus revu. C'est un homme exceptionnel et qui joue un rôle pivot en 1950, à partir de 1952, jusqu'en 1954. C'est lui. C'est lui qui accueille ce qu'on va appeler la délégation extérieure au Caire. C'est lui qui accueille quelqu'un qui est recherché depuis 1945, qui est Aït Ahmed. C'est lui qui accueille un personnage aussi important que Mohamed Kider. Donc, il a été repéré par la DST, par le SLNA. Il y a un recoupement. On pense que c'est une tête, alors qu'en fait, cet homme, c'est le lien entre l'Égypte et l'Algérie. Alors, lorsque éclate ce qu'on appelle la Toussaint Toussaint rouge de 1954, le gouvernement est quand même un peu pris au dépourvu. Il ne faut pas oublier qu'à ce moment-là, la France sort à peine du conflit indo-chinois. La paix a été signée à Genève, vous vous souvenez, par Pierre Mendès France, et c'est ce même gouvernement Mendès France qui va avoir à gérer les premiers mois de ce qu'on n'ose pas encore appeler la guerre d'Algérie, mais de ce qui est aujourd'hui devenu la guerre d'indépendance de l'Algérie. Alors évidemment, lorsque le conflit éclate, on s'appuie pour obtenir des renseignements, parce que la première forme de lutte, c'est évidemment le recueil du renseignement sur les services existants, et parmi ces services, le plus fiable localement, c'est la direction de la surveillance du territoire. Dans l'organigramme de la DST de l'époque, la DST algérienne jouit d'une relative autonomie, parce qu'elle est finalement assez loin, parce que les préoccupations qui sont celles de la DST d'Algérie sont tout de même un peu différentes de celles de la DST métropolitaine, qui elle se centre essentiellement sur la lutte contre le communisme, sur l'Union soviétique et sur les pays du pacte de Varsovie. C'est pas encore d'ailleurs le pacte de Varsovie. Donc cette DST algérienne, cette DST d'Alger même pour être très précis, elle est directement impliquée dans le conflit. Et cette implication va durer pendant les 8 ans du conflit, puisque c'est la DST qui va être chargée de centraliser l'ensemble des renseignements
recueillis par l'ensemble des services de police ainsi que par l'armée, hein, dans une certaine mesure. Donc le cœur du renseignement contre le FLN et un peu le MNA d'ailleurs à l'époque, c'est essentiellement la DST d'Alger. Et c'est pour ça que les Français, lorsqu'ils l'ont arrêté, ils ont dit que nous avons capturé un correspondant des mouvements de libération du Caire. Et ils ont trouvé en lui un élément moteur de la coordination. وكي جاو لا دي اس يدوه انا ما ظنيتش كاع باللي سيتي لا بوليس خاطرش بزاف الناس يجوا يسالوا عليه ميم دي زيترونجي اي بي فالي فوار لي كورسبوندونس كيل افي لو كوريي من العالم باسره يجوه دونك جو بونسي كيل افي دي ريلاسيون دون لو موند انتيي j'aurais jamais eu cette idée باللي سيتي لا بوليس لوكال entre autres la DST. Pour faire parler Zeddour. Zeddour ne parle pas davantage. Et soudain, on appelle tout le monde pour réanimer Zeddour. C'est trop tard, on n'y parvient pas. Une maladresse monumentale a provoqué la mort de Qassem Zeddour, mort pour sa patrie. Il y a un cadavre dans les locaux de la DST. C'est encombrant. Donc la question qui se pose maintenant à Pontal, c'est qu'est-ce qu'on fait du cadavre? Et là, il est décidé qu'on va se procurer une barque, qu'on va mettre le cadavre de Zeddour dans la barque, que Lofredo et Longchamp vont ramer, aller au large et jeter le cadavre à la mer. C'est ce qui est fait. C'est Lofredo qui le dit. Et il fallait attendre jusqu'à la fin novembre pour voir son corps qui a été rejeté par la mer. Il se trouve que la mer rejette le cadavre. Alors ça, c'est le pépin. فاجئنا من الاكسبريس جاب لا مور دان ايتيديون هذاك الوقت الاكسبريس هو اللي جاب عليه لا مور دان ايتيديون قلعنا هنا في ابن عباس العائله كاع قلعنا فيه مسكين صوروه كيعذبوه كيساووه كيهلكوه كيخرجوه في الحاميل وكي البحر ردها اسجنوني اسحقوني عذبوني احرقوني اغرقوني وأول من كتبت عليه مقال رائع هي مجلة الإكسبريس الفرنسية. أنا جبت خلاصة ما قالته مجلة الإكسبريس الفرنسية عنه، لأنهم هاجموا الشرطة الفرنسية وقالوا هذا إرهاب أن يقتل طالب من هذا النوع، المفروض يحاكم ولا يقتل ولا يغتال. وأنا كتبت عليه مقال نشر في مجلة الآداب البيروتية، لأن كان ينشر فيها أنا وكان ينشر فيها جنيدي خليفة، قاسم سعد الله، مجلة آداب مشهورة يعني مشهورة أحسن مجلة بالمشرق العربي. مقال بعنوان زيدون الشهيد، يعني معروف هو قاسم زيدون. L'écho d'Alger, il a titré l'étudiant Qassem. Il a dit bien l'étudiant. Donc dans ce cas, Qassem a été le premier étudiant mort pendant la Révolution. هذا الجمع الموجود في شخصية قاسم زدور، الجمع بين الإسلام والوطنية والعربية والحداثة ثم الشهادة، جعل منه رمزاً للمثقف الملتزم في تاريخ الجزائر الحديث. رمز لنضال شعب من أجل السلام. L'union de l'UGMA a été créée. On a constitué les instances dirigeantes de comité président,
comité exécutif, comité directeur. Le premier président, ça a été Taleb Ahmed. في مقر جمعية الطلبة المسلمين لشمال أفريقيا في شارع سان ميشيل، عندما وصلنا خبر اغتيال قاسم زدور وأنه ألقي القبض عليه وتوفي تحت التعذيب. فأذكر أن بعد أسابيع أصدرنا نشرة نددنا فيها بهذا الاغتيال. حررت النداء، النداء بعد عطينا طبعوه جماعة، ومن بعد ذلك العشية ولا وزعناه الصباح نتاع 19 ماي صار الإضراب. Alors l'exemple de Qassem Zeddour montre que la drôle de justice datait du tout début de l'insurrection, puisque le non-lieu a été prononcé malgré toutes les preuves. Effectivement, je suis, parmi tant d'autres, un des éléments animateurs du mouvement libéral algérien. Et pensez-vous, Maître Poppy, que l'on puisse trouver dans la population européenne d'Algérie des promoteurs pour une telle politique? Sans difficulté, en ce qui nous concerne, les cadres d'un futur parti libéral existent. Poppy m'avait dit, lorsque vous avez des gens qui viennent se plaindre, adressez-les-moi. Bon, donc comme je savais qu'il était bien orienté, c'est ce que j'ai fait avec Zeddour. Mais j'apprendrai après que Pierre Poppy a été reçu par Pécou, conseiller de Lacoste chargé de la police. Bon, il a retiré la plainte sans l'accord du plaignant, ce qui est scandaleux pour un avocat. Poppy a été assassiné dans son cabinet pendant l'heure où il est fermé, entre midi et 14 heures, par des hommes qui sont les sous-officiers du commandant Hou. La famille Zeddour n'a pas obtenu gain de cause à cause de l'étouffement de l'affaire par le directeur de la sûreté à l'époque, quelqu'un qui s'appelle Patrick Kessel, qui a publié ses articles dans les années 90, et c'est les articles qui avaient été censurés par l'Express, croyait savoir que c'est Vaujour lui-même qui a contribué à étouffer l'affaire Zeddour. كنت في المدينة الجديدة، قلت أنا اليوم إن شاء الله نؤدي صلاة الجمعة عند سي الحاج الطيب النهاجي، ولكني حينما دخلت وجدت الشيخ جالسا فوق المنبر وبقى يدعي رحمه الله وهو يبكي على ابنه الصالح سي قاسم، وقال ادعوا لي هذه الظالمة التي كانت في سبب قتل ابني وقتل جميع المسلمين، اللهم اهلكها، اللهم دمرها، اللهم طهر الوطن منها، اللهم كذا اللهم كذا، واحنا والكل المصلين يقولوا امين وهو يدعي الشيخ رحمه الله. ثم قال لهم على كل حال عليكم بالجهاد في سبيل هذا الوطن حتى تحرروه رحمه الله. وكان يشجع لا كوميونيتي اوغانيز اللي كانوا في الجامع باش يطلعوا للجيش، وبزاف طلعوا للجيش. وشعار الود والإخلاص في دنيا الوئام، أنا إن ضحيت بالنفس وغايات المرام فلأجل الحق أمضي. كي نصلوا الجمعة ونروحوا للدار أنا وياه نفطروا تيجوا لا دي اس تي، نهود أنا نحل يصونوا نهود نحل، يقول لي اسكو مسيو زيدور محمد، نقول لهم مسيو زيدور طيب يلا نقول لهم وي، انا نعاين نقول له يقول لي ديت لي يهودوا يدوا كوميساريا كاستونير ويعاود يجي سا سي باسي بليزيور فوا سا. أدين له أنا وغيري بالكثير من الأشياء التي تمس الأخلاق وتمس الوطنية، الروح الوطنية التي كانت فيه. هو من الذين أثروا
في حياة الكثير من الناس. وكان استشهاده يعني بالنسبة للجزائر موته وضياعه على يد جماعة من أصحاب الضراوة الاستعمارية، هؤلاء الذين عذبوه العذاب الشديد جزاهم الله شرا، هؤلاء الذين ظلموا كل الجزائر، وهو ذهب ضحية لهذه الضراوة الاستعمارية الشديدة. اسجنوني، اسحقوني، عذبوني، احرقوني، اغرقوني، اقتلوني، انا فكرة. Vous vous rappelez ce que dit l'article 1er des pouvoirs spéciaux. Les libertés fondamentales sont suspendues pendant la durée des événements d'Algérie. Voilà. Ce qui peut vouloir dire, si les libertés fondamentales sont suspendues, que la torture est autorisée. En théorie, jamais la torture n'aurait dû exister pour extorquer des informations en Algérie, parce qu'un honnête homme, républicain, socialiste, pur crin, qui s'appelle le gouverneur général Marcel Edmond Negelen, a compté de 1947 donc à la responsabilité de l'ensemble des départements algériens. Et ce qu'il constate le choc, car c'est un ancien résistant contre l'Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale. Il commet alors, le 29 octobre 1949, une circulaire que j'ai reproduite in extenso, particulièrement musclée. Il n'est pas tolérable, dit-il, que la République française, qui représente la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, s'abaisse à attenter à la dignité humaine. On ne peut pas extorquer par la force des renseignements. Lorsque on collecte du renseignement, vous avez affaire à deux sortes de collecte du renseignement. Vous avez du renseignement général, qui ne pose pas beaucoup de difficultés, puis vous avez ce qu'on appelle le renseignement opérationnel. C'est-à-dire que vous êtes sous la pression de l'événement, sous la menace d'attentats jugés et appelés terroristes, et qui exige souvent une réponse rapide, sinon immédiate. Ce n'est pas du tout pour expliquer, c'est pas du tout, pour excuser la torture, mais il est certain que lorsque vous êtes sous la menace de la commission d'un attentat qui pourrait faire des victimes, vous êtes un peu pressé d'obtenir des renseignements. Et par conséquent, on procède à ce qu'on appelle des interrogatoires poussés, qui impliquent évidemment des mesures de rétorsion, des mesures de violence, des mesures de torture. Et les mesures de torture dont il faut avoir l'honnêteté de reconnaître qu'elles peuvent aller jusqu'à la mort de la personne torturée. Alors dans le détail, je ne peux pas vous donner d'éléments, non pas que je m'y refuse, mais parce que je n'en dispose pas, mais il faut savoir que l'ensemble des renseignements recueillis à l'époque par la DST a été consigné sur le papier, et que ces renseignements peuvent être consultés. C'est d'ailleurs une consultation à laquelle, pour mes propres travaux, je me réserve de procéder. Eh bien, Claude Bourdet, en 1951, pose la question dans la presse française, y a-t-il une Gestapo en Algérie ? 26 décembre 1958, fait de torture dans les locaux de la DST. Conclusion. Ces tortures auxquelles ont vaillamment résisté les milliers d'Algériens qui y ont déjà été soumis laissent subsister chez leurs victimes des tares physiques, secrets confidentiels, interventions parlementaires concernant l'attitude de la police en Algérie. Monsieur le ministre, vous soumettre les faits suivants relatifs aux agissements répréhensibles dont s'est rendue coupable la police en Algérie. Certes, la liste des suppliciés et des torturés est longue. Les supplices de la bouteille sur laquelle on me fait asseoir et du courant électrique dans mon corps.
Policier nommé Galopin, Lofredo, Émile Voisin, inspecteur principal, Belcher Robert. Entouré d'une dizaine d'inspecteurs, parmi lesquels Lofredo, Belcher, Planès, Émile Voisin et du commissaire de la BST Galopin, je fus sommé de reconnaître des faits dont je n'avais aucune connaissance. Torture, premièrement, durant 5 jours, bastonnade à chaque interrogatoire. Deuxièmement, brûlure du corps à la cigarette au local de la préfecture d'Alger par l'inspecteur Tcham et le commissaire Touron. Ces tortures m'ont été infligées par le commissaire Touron, l'inspecteur Bourras, l'agent de police Beher. On ne sort de la BST que pour regagner le cimetière. Lofredo ordonne alors d'évacuer la salle. Les inspecteurs Ousmer et Belcher me firent subir le supplice de la bouteille. Le commissaire Lofredo participait à l'opération en appuyant sur mes épaules. On me décollait les ongles. Ayant obtenu le certificat médical, seule pièce justifiant les tortures subies à la BST et la PRC, je reniais totalement le rapport. Une guerre d'Algérie qui a commencé en 1830 pour se terminer en 1962. La guerre d'Algérie, elle a duré pendant toute cette période-là. Elle est aggravée à partir du 1er novembre 1954, mais elle ne s'arrête jamais. عندما استقبلني الكاتب الكبير فرانسوا مورياك وطلبت منه أن يعلن موقفا من التعذيب في الجزائر كما فعل في المغرب تأييدا للسلطان محمد الخامس، ضربت له المثل بقاسم زدور. وعندما استقبلني ألبير كامو الكاتب الفرنسي المولود في الجزائر وطلبت منه أن يندد بفظائع الجيش الفرنسي والشرطة الفرنسية في الجزائر، ضربت له مثلا بقاسم زدور. وعندما استقبلني رئيس الحكومة الفرنسية بيير مندس فرانس وشرحت له أن شباب الجزائر وراء الثورة، ضربت مثلا بقاسم زدور. وفي عهد الرئيس الراحل بومدين سمعت أشياء جديدة عن قاسم زدور من بومدين نفسه ومن أخي وزميلي مولود قاسم، جعلتني أتأكد وأكرر أن قاسم زدور رمز المثقف الملتزم في تاريخ الجزائر الحديث. قاسم زيدون أول طالب سقط شهيدا، ولكن بكل أسف لم يرفع اسمه في التاريخ، ولكن هو شهادة لله أول طالب يسقط شهيد جزائري في الثورة الجزائرية. Je souhaite que le sacrifice de Zedour soit reconnu et par la France et par l'Algérie. Voilà ce que j'avais à dire. Je me demande si on ne pourrait pas peut-être le considérer comme un chef historique, il a joué un rôle de liaison, mais parmi les pères de la nation algérienne, en remontant jusqu'à Abdelkader, en remontant à l'émir Khaled, à Messaliach, il ne faudrait pas l'intégrer dans le panthéon de ces hommes et qui ont affirmé qu'il existait une nation algérienne. مهما كان هذا رجل يعني لعب دورا حاسما في تكوين الأفكار وفي ترسيخ العقيدة الإسلامية وحب العربية، صداقة قديمة عميقة. رحمك الله يا سي قاسم رحمة واسعة. هذه شهادتي، وأطلب من الشباب الجزائري أن يتذكر شهداء الثورة وخاصة شهداء الطلبة، لأن بعد قاسم زدور جاءت سلسلة من الشهادات: عبد الرحمن طالب، علوة بن بعطوش، محمد بن العربي، محمود منتوري. فنسأل الله أن يرحمهم وأن يغفر لهم وأن يسكنهم فسيح جنانه. أحيي شباب الجزائر اليوم كما قال البشير الإبراهيمي: تحية الأبوة للبنوة، وتحية الضعف للقوة، وتحية الشيخوخة للفتوة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا رمز
وشعار الود والإخلاص في دنيا الوئام. أنا إن ضحيت بالنفس وغايات المرام فلأجل الحق أمضي وأضحي، فلأجل الحق أمضي وأضحي بثباتي وبعزمي سوف أمضي في طريقي. أسجنوني، أسحقوني، عذبوني